أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kwezi wale mengu wakazija wakaurongoa wamba uturaujukomelea uola baibon lona mu hata eze wakati uno na kansa maze mimbari zinu ngamwambwezi ntabishao ngamwambwe mihima ya heze nongonziro za mibiria ne madhamana wakubalika wa madhamana warenda tihindu warisankidi warirenda mafukara warenda mayatima warirenda wezi warirenda wanyanganyi wanduweli wana wacha wao atashingo tojo njajirani washitaha hatortuiri za madhamana wa serikali rangu 2000 baba hatu ye Mfaransa hari deklare mbaya hangu wamri kana nyumba ndaru Faransa kana nyumba mbili Swiss shahafu 2006 hananziha rumwe makirtasi ya he nyumba ya Swiss ya Surgeon 1 1024 yode nyumba na kananzi wayo abo bona nziwa ni mndu mbaye yaka mwade yaka harumwa maison de retrait abo tika utaini de marcha yakamya kahunu ni idunge noni parse mbaye hangu uone dena renge ilamba hindu yamba hani hantizayo yabo tinja mule daho la affaire étrangère timundu wandu hatu beke wafu kingapo hafa kingapo alona mu tibali yabo tibeshi wa mdudu darweshi Athumani mumsalmane tsandraye ndiandenge amapesa ikawo ntsuya jaisabu amtsambaye 2 million 200 ilo harumwe makirtasi she asaya tina ushilani yangu elisa mdudu cha imanza renge azui majana mane baheza puza bayizo nramwe makirtasi izo ntoni izo tina ujobsanga bo wasiarai na wandu wenji shade bandi ya wandu wao ikawo tishartini dola dola shaha mapesa ya timu 11 milioni za mapesa ne shefu Swafi ambwa mjamau ambassadeur ya Kabushini mapesa ya renga ya depase 4 milioni huenda ya kubaliwa shwandu wao wahaisiru hadima watahoi mapesa nilipo wenyi na wao ndo taratibu hata watawa wandrati zae dene ya heze milioni hizo ami mndu na kauli borali siwi kume timize lo hatu simana ne majirani simana no mji simana neni mndu na kawa mjua mbapa hanu atomu hizo kabati tuabiambia duniani na tukangwa yo ya hangu haeze hodi amine dabala na banike bafulani haja hodi atati babavu heli mndadongo wangwa babavu lati widi doananya mndu wanzani wa mndu wakauhozwa ni mndu wendika mndu ya sitirie no mndu ya bakoda honi ya lelo wana samahani mama kairu ujipresentera nzile zina manandu wa kwa tswede wandu ujipresentera zina we mndu hinde hulandaho kumsangeri jeri nje harmaye na warate baba mando ni bana mimi wa Fatima Mamadi Said uhatu mtuje hambu mndu mzaze bawana sita mimi fundi mlikodi yapotikana mba uwezo waka uhandu naka uhajisida mina wao ntoka uona kawala wandu wa aminifu wakaya tika ujiona katika aminifu shaweka wajawani buhowo bahim jamawe wodi arenge dossier ya mwado wo yakubaliwa msafara hukai mapesa ya ho tonga ya wanjomi hononi uojarueshi na mndu wa saya upara saidi wa hula ministera ekonomi shantu mjombe bahi wajuha tumasihu wa balagari waja wambangu wanzo wandu watanu ama waja dimashi wanzo wandu watanu rirohe siku wa mfumtanu wenda bushini baze vize ulo malu msafara ulio wanzo heni mndu 3 milioni yapo wandu wakatoa ya ude mapesa yao ya wasulize 11 milioni tije kelko ya udo wandu hangu hapo tika upara heni mndu naka mjua najua ukahajwa nzaba he ya rohe
waje wadungisha wabangu wanzo wandu wastaarabu shakwa jamangu wanzo wandu watusoma deli wanambia shangwa nzo mrikao ngi hamanda we ngondo ya tsaendo ngowo yaje kedeli wo waneleza ketwanza mndu nzoende yabaki manga mndu anzoende atsaendo ngo manga hamanda we yaje heni mndu namwambia haula uaminifu wangu no wanadamu ne heli nakana mino ule mengu eni namwambia hatsora bio haja waje wanimanisa na mino wandu wao wanihansi haramwale kuno lahe malizo wa hawatso dosoko msafara wa bushini ufanyiwa ibora ufanyi haje wala ze dossier zikambili ngabo siraka uchwa ilo mapesa ngabo wakaonda wabahize baho sikwari beho ambasadi bala waremezi sabu za ukabwa hajurne ula msafara wa Denmark wanzo waribehe baho sikukangwa bo fete amada sila sijie baula do sikwari beho ambasadi habo wasawaju na bala wasawende warenge visa yaho wala wakawabitsa waribali anende nderu hunde ambasadi ya Denmark bala ibali haukaya wa una feti yabo warangule wabo maudu kapasi feti abo taiho kapasi taratibu shabora rejolo tendo rakujua ukabala balarika kupombili wakasisi rakauziniwa wakaubahiziwa la ditema taifuri jazatu aborifanya insemeni bushini rikawari jazatu wajamba atijao na balanga mina grossesse ya namdebite grossesse bano msafara wao wapa haa wangu wa Dar es Salaam hadi waritia harma avia sharjo za hatu yabo msafara yoyo antisilala rawandike mali osi wartinzia zebiye yabo izo mali zindo aji shaula uamini ifuna kanuo na mino wala amano wandu wakahunjua watsongo hamba na rende babese abare henda zinde joka ukiri bakwaja josubuti wartabishe mangasanu maruazi rala urwa sandeli neri wa Dar es Salaam ato mwisotiza ya mwana haba harzamba we mwana uo esenge na 17 ans 18 ans kangu fanywe baki simzaha shida amushkili chao muda raubisa bushini ni jer fanywa msafara rende ate mwana hende tikamzali ya Dar es Salaam shida siremani wade bwaleme alhamdulillah shukran lakum wakawenda mbiden zambao tiswani nerkranienne mina dalaula nerkranienne amina malala maili attention et que attention bungi hambwani abungi 16 abunga mimwema kamina dalaula allergie ndirengao izo dese fikira au mwanadamu yakange na muhima bahe muhima wa maliza waru ya ura akhira ya hesajo kaufeja na zaizingaro tikane hamu inisha kuhatushendi shukran lillahi gamisawa no waru alovano bani mnduge na dene ya zwi kumezi raru zitano jo waru ilwao shatide wakati na tokanza Mwenyezi Mungu andrenge babe somji wajofanya mtsango wanlibye malena wakati mtsango na jokatilibwa no hatuelo wandu waweza ngo elo izakaya riba ye pashi ya mjamaa warengeze mali nena chaina darweshi wa hawatu tibaki rendeze ringao hatu unashukuria wanzaya ni mromba hangu no wana watu juhamu osha wankubali kami mzaze watu ndabonze hata tsasiri wasuli daraja tamengoni mwa usiku tudonda mwe bwati hangu tihundukurie ya Faransa ndi wakaya dossier ya hanyu na balamba bangu akafaransa haibe kurie hula shayijibulu harma ila bwati hangu wakana ze cordone ulambaba e competence ngio ya heze dossier za hanyu ngio iyo abati ila nyumba ya kauntu ajalini inde utaye makirtasi ngio harma ya ambassador Moroni ye dossier tainu na hadi sarangu 2000 tata sirilo 2013 de courrier yakahuja yakaonsongane de ambassade yebe courrier inu na hadi sarangu 2000 na jahabaha inu 2013 inu 13 ida mjoka ushindani igabili watina urenga avuka saliso uzisa kama ndio avoka
ni mrenge antole makirtasi yangu ba tiundu kirtasi amba ukaya ila timune de ambassade de France ili honjoka ushinda ni hunde makirtasi yangu tivumbulwa metro mzimba biti njinja paro mjua mihumjua metro mzimba umonziani shanja paro mwana tanziani au samba barizaila shanja sibaliwa ni mndu yakahumjua ndio kabine hai sede karja mhundra yabo rihundu mndu mjeni yakayabo tujola mbushin tujola mori seza he mjeni timu baba tukaja kaujwa kurongo hateshi komori arenge la dossier hangu hayangalia hampara kaja juse telefone ambaye nda tama urejei bangu chokavana zireje nswabilila kajaja hampara amrenge telefoni hamkaza dati ya usukundu waji hamwambia haruzi senyo wandu mbani rijivumbua ambana arinkera ndevo sikuraka huenda rende arenge dossier hangu wale mengu hayangalia andro haitundu hairejeza yeye harenge shomizi ya nyumeni haitia harenge telefona he apara mndu bala aduse shomizi hada ihanti amba iladhimu ni mpara ya jarenge kurie ngebo mahakama abona mwakentia abo mumlinde riba kibonze bala hata na bala wasonti sonro hazi rirejei amba ula mndu kajaja amba abongo mahakama abona mumsi abonga mjumunda sidungana na mina ula mndu nadungana naye risipo mahakama karja waira sa mahakama kasidar saja ula mndu haripara apara nimero ya ula nadungana naye ula ujuo metro mzimba habanga mimba bahanu fulani po mahakama botaraja juu tivanguo fulani rende rihimi karsum jua hadi hapara haunokaye traje yabo bala darsanda huja yabo waswili hapara urajuse telefoni ya unarirongo wao ne mdungu ritengeleyo amba ido andu mwaro mwamjemni tsaini metro mzimba ndasi ai ena mnilinde na renge kurie ni bala kanti ha heya ule ndarenge kurie metro mzimba ajavala ajaraba kabano ezenongo pia abo msamwishia metro amwambiani shamimo muhimu dossier ni mitijirenga rafre du dossier ya 200,000 ya lazima ni renge ya dossier el jandera yangali bomko bari mubuzime ngo mirari tijina zinane zai kachaka ya timu zilazwime ngo mine rimni kazo penzatu bakata 2 mois rireje ihula metro mzimba ile karjauna karjamona parazaro hoja bala station ya mahakama bala nsona ola mndu timro tamin jakamjwa dzini kwezi fanya jimido la mndu wa metro ya mzimba ai justement rinke telefona simlike telefoni kama mjompara baba ndra kujuziri mtani hata kartushilo mparisani sijibiwa bese yabo alhamdulillah rabbil alamin dossier yangu abo injusiwa njafanya 3 jours anipara kwenda huo mihazini koli ruhali koli hamjonera kwa mahakama marhaba twatende tidungana na mina wala mtu nadungana nayo siku ila rende banu karna ujo haji simanu ngela thimure do kabine ha metroatiki bali ato kabine metroatiki yari hati dossier anyo saitwa baoni chayo ke jitra uhangaliwa ramde jatoe première tranche dossier anyo ila mwabilwa kai dossier 3 millions 3 millions izo mzunron lahu no 3 millions kakweli ngwanzo dossier ya hao itretewa Naam. Yesa ila tiwambia hukati mwamba ukaya kaba sitabwe ke dossier tretewa beo de maisha huwa na hangu mtonzo wana hangu waje wake na maisha madiro ama de maisha na ya ambeseka ngwaso mwa mahala itsonda vanu maisha ngajo rekebishe yaboni besomeni de naone babi njo shidani hunde no ganzo de matia ai mapesa sababu lazini kemu tende abo yo en 2016
wamtsawe resu desibalia ema pesa 1 million tijatimnika aina heli salamu mjim wa staarabu jaundi kamduma pesa rane jalenga resu timaba ukayabo nganzo tsaiba feiba bhanu yabo wanzihe ba uma pesa ndenga o hatu shamimirani tina taratibu aunda 1 million unike stishaja shoni sa ukaya ati unikama pesa una metro isa anjem na kirtasi wa 2016 tetatindini hanikala ma ila mna kirtasi sibali ati zangu yapunga mumparo selanga mina communication eba lumbe tro msiba ngo mtao mdende ko ombe dossier ngo traitewa imana ni para ka unike dossier katusa mdo wakaula mdaka mtamdu katso mmona amani sibaki hata mbona sana twema pesa emeji ya mungo chokabwe ni wakatamu mtahu ta usiku ani Paris alamba kaya doji tayarisha ne mapesa ya baki ba jokiri vanu harma mwezi harma kelko ndini vanu dosia hoije eka mko avenza ba kuna hurakado mbuzi tsenza sibaki hata eke ntushida na rangwe difference ya datio na inu njashida na renga anipar namba kwa tuani woni gobiru ha metro atiki ho ikao wadu wenji wawa kayabo ngabo niko wajua jao shai sisimu de zantalia jakatides joshida njo kandoi mkabanu usikuna kama na mina metro isa ndia anabia kaidosia ho isai ija shabu manatuka tibiri tirenge tiklala mbachini abunja wainaida na itama hala iliyo shabu udoniyo ukana utokubali ero dossier je tolo kama pesa yakwenda tamaudu ureje tamaudu amrejeni ure mapesa zui majana hizo mzundonda yabo narfaye fin de la semaine timpara fin de la semaine ila timpara tabaka pajabu shauri jamba yenzo yeri jili anda hudo mahakama biro arma batio ya bauswe biro ilo na metro ilo president Omar Rabaha ilo bani yani hati mahakama hulaju abonkoba toi dossier et nationalité ino a securitação sio zikaza original twaila kwirtasi aijusa jao anambia nisome somo anabele tina ilondo vi sambaka undani tuane ya sai tujoyatia tuandi yon tujoyatia tuande ni sanita hao ya extra tuanze kupizila hanika anoni saja anambia kabwa ba tamatilo bwenza manyo bodo ruma hao wakahutana si sa dossier baba ikaba na dossier mapesa yao kajaja heli wa mro jo utahao uko jo utade uko jo menya yato menyewa yetwangwa abo yutia gojoze taratibu za mri ya ruma mri ya sulima mri cha utifikiri kabwe kauri tazini rifanye hazi hata iwasuli haba ndo jambe kutina mapesa na iyo ya haho jo ureje wende ambasadi wende waitahe yabo kabo ze taratibu za yabo bwana abo sini ndinda tambabo na rizika zenu tujuhati roha sedeti ono watani wangu sirenge dhahabu ya wangu taini Bali as just to make Exim Bank 2017 sirenge 1,200,000 ya mapesa sibalela 1,200,000 nande mapesa na yale hiyo 1,200,000 ala pole mapesa de 1,200,000 shabu ndio na kauli hii
Ikawa 1,200,000 yabo heni miezi miraru yande mapesa mtu akulipa heni miezi miraru. Ngojoka exam kwa shida tontolea makirtasi ya mahamiraru jabo tikaunikiwa ni iyo natia niyo nakaonda na towe ya musi sibali mapesa yala tiere ya metro isa abwe mapesa namnika ya upia abwe sa hiyo namna mapesa nakanamnika kote ya ja 2,600,000 timamba kwa baha karna utoa mapesa mpake kurie ijaba tawe ujauna bakara kurie keja wasili wala ulonio adapashia sasa mbaba malo njani fanya msafara kausaurinika ruskuru kwa balale mbuzi libeshe metro mzimba bomga jailia yani wasulisha banu yani kama kipta sana aizo ngapcholo sana sisi baki hata la kirtasi kaijacha yabo ekirtasi yabo yo 2017 fin 2017 ndazangu hafu yabo saila ntina azima au début 2018 fashele ando zedat jati zangu ajafu 9e jour na mdadza hangu hapo na nzo nje 9e jour na mdadza hangu ufa metro isajo hatu habale kurie yinu dainu anikayo sambaibo metro yi kama na ndongo njema ndongo nzira malabo na hunda furaha mtujoka huipartage na mine ya nsonga na hunde mapesa na inafanya zanongo na mimi na refrain mtujoka huipartage na mimi na mdadza hangu yakana susi atata inu ya mtakaburi ni heze mali za wandu nyasa yasongo ambe dhabu wandu mwenye itahau wana lala mhono mwema baba mjojo hanjitahe nitaheli njoka ushida ntoe dhabu he mwana mantimane naye ni mbeshe yasa nipi ha polisi nipi ha gendarmerie nipi ha jao he dhabu ha shaba kartina detabu maraba menji abo mapesa rjolo yambe wa manga wanu kwa sawa roha rjolo janone hele taratibu heli njodo shina wa manga yabzio mzazi tibaki hata yabwe dossier traîner udahoni plus de 6 mois hai mtazangu kana kaureje hivi zamso yamu itino kahari ndende so namba nsuro habo wana abo nashukuru ni deposit Sengela dossier tibali atijani ambassade de France jati deposit tilibi mapesa mba ko liba ambassade de France tinkwa reçu tenzangu tibaki hata ula mwezi wanikaiza kanika 15 jours yajurila nja tijatundu wabaya waka wanabakaya nitoenye passport au de kirtasi nzima ioni soka kweli ti depose na wala ntakana zibali wamba passport ya hoyo original Kenya nzuda izila zalivyo hondi zorjojo bali arende na mndu wengu so passport au de sabjo nchauno kusenza kusireje jatikula titula hulu unajia hula wanambia ke passport ho kajafanyiwa wanambia original ngio ndawo ya dossier samba shamwimi njaka ujoka ila dimu bale kurie original tsela mairenga usikuila wanambia kabwenda ngapchumba wangu mimi fanya kamjo parwa ndena renge passport shami ntujwa kwa jani kamba detail ya sasa ndaba ngapchumba siro tijaza baki hata tifanya plus ya 8 mois avaze 8 mois zina shaboti kuraziana na mina metro isa zila maliza yani yao simwambia ukaya raja ke passport roha na ntina ushida no bemba ngo wakabala baba do manna kantina lala alafu tija tanzi ya barua tibia turbinali ya Faransa hawanzani ni mwana hangu afanya droit anamba boma yoke na utokiri utombe passport wataba ambassade kwa uke utobaki uke kutudwanzia anzia barua wivi ambassade de France wende wazise ka pourquoi ataba ha utojibulo ye barua wanzia na barua ya saya wivi Faransa au tribunal ya Faransa tena wende wajue pourquoi ataba ha utojibulo ye dossier yao hii jatufanya zeno kwa nabani fanye no wana tiveha ambassade de France wanipara oneda ambassade de France wanipara ndio wanika mjara de town wanambia ukaya ngami parmi ma femme recherche wanambia nifanye courrier fulani ya unilave ya ufanye ze excuse hizo na renda
Sanziaze barua hautsahani onese ambassade de France ukaya le kosalinu tila hangu kusangalo ele kosalae makirtasi yao ambassade de France makirtasi yano ambassade yamba ya rabo ya utila hangu le kosa itijeli mrako fanya nationalite itijeli mrako fanya pa extrait de naissance Faransa shamidoona ikabaigwa telefoni ya uriane telefoni wede uko urengo handani ya ambassade de France kawandreme punition ya ukamiti wa hibia wanhundu niyo ngofa mirecherche sababu hindi passport asba hamwaye makirtasi ya rabo yao extrait ya onani kwa ni metroisa vangu tsanzi barua tibeshe ya metroisa metro Mzimba timwamba kainu ti telefoni ya hibwa aka telefoni ya hibwa mrujo hamba ti ulubala inu dossier na jakabine haho metro Mzimba na jana be dossier hangu ho kabine haho wewe do wapara metro misa waye miseri wa hawa waja wamnika dossier ya hangu heni zani hunda pia gaweji wede jukumu wahezani hunda ikamru arumu mru hede nayi mru kumwe mru henda nayi tijo hutabo metro Mzimba uhukumu metro isa yakakweli metro isa humrumu kajenda heli alazimu yende tijo anza wewe wa metro Mzimba wanzieze barua wande wajeleze ambassade de France ukale kusalati la hemza de hola challa e dossier ajani ho kabine hangu vae tirinka metro isa vae metro isa fanya le kosalila zenongo hizo tontipia si metro isa kajajusa shaitwa si metro Mzimba kajajusa za shaitwa ngwaze barua ndaru au neza kamili na mwana wanzishia ikawa ni barua mimi yanzia tufanya photocopy tibe ambassade de France zo zinji watu na beze barua zo zinji kashina ushida ntozi kaza ya le kosalila ni hati za rubo alemeni tikauja njaro mwaze media ni janabie ukakaba na avoka yarenda nayi avoka mtu kasubutambe avoka yarinde nayi zo kazambwa mtu kasubutambe avoka afanja sheka mtu harende nayi mtu hangu harende nayi ho tukufu hawa keni yarendwa nayi ndio una avoka mpwa baya yami na zode bani avoka mtoka ureje inda heni ya ondwa nimbi yoda ondo avoka hamdailia yami mimi na rohitwa ni avoka mtoka urudanda tikaanza kwezi njamba metro Mzimba yedi yafanye makirtasi njazamba njamba metro Mzimba hafanya makirtasi yalika metro isani ria njazamba heni mahala ye makirtasi yanu yanguho kabine ha metro Mzimba ihona depose dossier yangu ti depose dossier ya hangu kabine ha metro Mzimba hapare emiseri wahe haja hamnika ye emiseri haja yamnika ya nrenge mapesa njani paro nika Mzimba mapesa metro Mzimba njaparo nsumu ya metro Mzimba mapesa kanja paro mnika mapesa shatika hanza metro Mzimba eka kweli guhozwa nimi haukati mpara hata tina ushidana be mara na mpara ili andipwele balinu haukamimi mruo isa we miti mji yanfanye taratibu yanlave nele kuno zironi lo ambassade de France ilitola hangu yekati metro isa katujua helisa ayabira yeka isa katujua makirtasi yanu yangu haje yanu ya solo biguni yondwa miracle ya balwani isatiere washakatsu anuka japua baba hanu gamanzo wajeleze hosoni mwa ambassade de France wenyishe endu shahibwa omahalane makirtasi yanu yanguha gamanzo metro isa yake avoka baye wavoka wa kweli yatimizo ukweli wa hahe ya jue isa ola emiseri wa hebo yanipua omuo ya jue heli ya hunde makirtasi yanu ya kaunere yayo izo detano kwa zitahao na metro Mzimba ukaini batanlo ni shohunu stishunru kabine hahe hona henda
na bie metro isa ke kaka na muhima wa mapesa haono kami mndu mzazi atsongo ujwa mjaja ujwa haukate histoire za heze noko zani biriaza eba shangu pia timwabia baonuka yewa pano yewa ndutsojo ubira wende bahina ni bire bangu ndende yabona ngale dati yo ya Octobre ya heresu ya hema pesa lamnika ya libeze charge za heze 2 millions et quelques zinu za heze interesa za exim za heze 3 ans bayabo ye dhahabu yo hama yo mapesa na tokaunda na mpara shauti mapesa na kaunda na pare ni mnike antole dossier shawa kana muhima wa mapesa hani juwe tedetine ke dhahabu wandu tiareke timnika ya bugulibo ya la mapesa ya namnika ya libena ila intere ya hema pesa ya boye 1 million ya iwa zao kahaitowa yonge bugu zao ya intere ya Exim Banki ya boye tsoko bugu za 500,000 ya Exim Banki ibakishe 500,000 et quelques ya 1 million ya Exim Banki mapesa Exim Banki sano ngao 2 millions 65,700 tiji combien de mapesa Exim Banki na yaliba ngwaze 3 ans ya boye 1 million to wangelibao ya 1 million haba bakishe 1 million ya Exim Banki ila dhahabu ya wandu ya izini ya laicha Exim Banki hadi alibeze 2,600,000 za heba pesa cash na mnika jao chaka na ujua hamba ngulibo mapesa la cash na mnika yanu ya heti zendo iso disi habari na kauja ndem kauja na bia mahoza hao no muhima wa hangu za imetro mziba ya nitoe harumwaze tashizinu ya hozanimi ya la venele tashizirolino chami njamkaza ya turenda njamba habale kurie waeli yani kai metro mjazanga shaika bine yahe yani wasuli shabani. Assalamu alaikum. Maani mama na masuala huzone sabano ke dossier yinu kulibishida wambe zetabu ikawo nizo wanchi yaranzeza mjamawe ye dossier lwaji shanga wazinu za bine ya metro mzimba ikatsele wando baha yinu kuja hundra ala makritasi haho ya haki yao kola dhumu ya hundra ikayao unesano kainu kuri wabeshewa ne ambassade de France ranzi Faransa katsele wando kuja hundra makritasi atampakanda baha yinu ambassade hunda mokananga ufam recherche ngotsaho asibabu fana makritasi yandrabo ibada zinu pia zini shahidi zinu wazitekelezwa hao ambassade de France ingawa mndu hinda baha yinu saweze malize ende wakati wende mamala wende ngawode nene katsele wando Exim Banki atampakanda ba he dhahabu ya wando yaba henu ngomru hindi usone mwa dossier yinu rele wendo na utamba nonoka kujani kama metro mzimba hindu shemru amnika unika metrisa no tinka metro mzimba kurie dossier ya hangu si metro isa simnika mapesa samahani kujani kama metro mzimba mapesa mnike kurie simnika kurie hangu yaba henu ngomru hindi usone mwa dossier neza hunda zinu pia no ambassade de France mimi hapa hamsoji waza amade saila ambassade de France wakaundika kirtasi ukabanu ngawe fam recherche au kama metro mzimba kajanla vela kuno la ukabane mrutile mzaze wande emiseri wa hangu na mruma yafanye mzaze dossier de yafanya zote tabia zinu shahada za raero la emiseri wa yabuka mihama wandra hanja rohoma haka ho ambassade de France yabuwa ni fungu wanlebe za jama ambassade de France keri wala wandengea zemali wenda zao shakwacha kwa ni balila zenzia shaba hata mtudo jua ile mrako urenga mpenya hata naze nyile mdodo waza kabalati ya na hitwa nje jitani ukabwe maisha yao ya menyode ya hoana shatide ya hangu misati changa mwendo zonzo habari skanza nili wendo harumaitu sei wewe ngo tuhumu metrisa ya ukailizila edosei nyo haswenda hakanti hondani haipanga haubabu wenda hulu ambasadi omwenga bomba mba ushahidi lo ya kweli mbabi rele wendo kaino haswenda kanso biroahe haipanga harma ordinatori haja habalia haunika baho wasikujua hubala kwanza ndio deposit ndio parsazi haubaba nunga bomba ukweli mbari harumaye mimi njojwa kadose jazinu zo ujwa zipangwa njojwa kazo ujwa zipangwa ndiyo na toa mapesa ni mdikende tusoka tu parabo mwana hangu tangalano ro formateo ze machine wanti wano renga ze 3 millions hizo rirumia jona ngani bashe metro sende hali hadi anteleni ya 2 millions 600 ya ex eni se dossier yangu eni mahala yangu hado kabine ya metro isa na wandike kwa dossier yangu ikai formate wa hiyo ikatinda hiyo
yeka Marekani yeka Swisi yeka Moroni yeka Mbajini do ha metro isa ihona be habweni mahala yakahonda formatewa yangu hoka bene ha metro isa odo wajua fikiri ngarjo zia banu message ndi uno toka jo ambie metro isa ukana ndi alibede ni eximba kiranzi eza sta sene kabine metro mzimba ekametro mzimba tindi hapo metro isa chane ndia hula vele dhambi kao mutila hao zone sabanu chailo dhambi la wandu wao wavoka kaudungeze za kila dimu za kabine ndio ula vele dhambi linu usoni mwamba sa de France kayao ngaona kunobi ya ndongo watuzifanya ya ndongo watuzijirisa sha wandu kaya au watumaini kanga watu shindo fanya hazi yao ndio utajali ni leo hino ikatano ile message wakanza bebe wanu leo kana kutakao jola pize mundu kutakao jo utoze mru adabu sha ukahuja ujombe ukana na wendo ula vele picha dinu eza kadwa bidwa utoho bayani wa dhahabu ya wandu ikaongio deni hata mpaka ndaba na Eximbank titowa kemwinyasa titowa shadize mali za shadize mali za Rumirwa Rumirwa harimo dhahabu yini kao abunga una chometri isa urengeze mali sawa ndio hunja deni ni tena ya mali za saya sawa kutina wa dhahabu orimana ntwamini ke katosha katire mwani gari ya kwa jojo hatu maraba menja fikirika kutina za njeza tena eba message ndo jobeshe wana nyuho wa mananda onao asaba mule dossier yinu nusu ngo amini yo nusu kwa tu amini neza hunraba leo risala hilo jobeshe wana nyuho wao risala na jobeshe ya le barua ya hunlave exio ambassade de France yekaija tujonra ithibiti fundo ibaliane njo mala honine wa unisesha tsonga shekara hanja na vyo ambassade de France mtina ngamina zetashi zinu santaze bade hata zinu abobona ka ujahunu njazo twandrohera hale tabale malalao ngorengo malalao ya tansio na kirizi na jau ndozungu hanayo yaboyo tina lavage hodani shileleleze mtu maneno na weru hoke ti tranquille maraba menji wangalizo tuku Facebook FM ndikao msamlanga mdungao rishia temanaje ya mzaha hatu wangu watubisha marhaba jama pe salam asante maida bik maraba menji